नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोपालशील दक्षिण 24 परगना में बजबज के बिरलापुर में हुगली नदी में नहाते वक्त डूबे 4 युवकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुबह से तलाश जारी है, गोताखोरों को तैनात किया गया है। नदी के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसका मतलब है कि वे मिल सकते हैं। बजबज के बिरलापुर में हुगली नदी में नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए। कुल 5 लोग एक साथ स्नान करने के लिए नीचे गए। नदी में डूबते वक्त एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें देखा। एक व्यक्ति को बचा लिया गया, लेकिन अन्य 4 डूब गए। मृतकों की पहचान विजय नाथ शाह 16 वर्ष और रणबीर नाथ शाह 14 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज 3 दिन হলো বৃহস্পতিবার থেকে আর কোনো মানে নেই, খোঁজ নেই। তা খোঁজ করতে করতে দেখা গেল এই বিলে যারা মাছ ধরে তারা একজন বলল ওই পুকুরে একজন দয়াল মণ্ডল বলে এই মাছ ধরতে এসে সেই জলে ডুবে মারা যায়। মারা যাওয়ার পরে তারপরে সেই লোকজন আসলো, আসার পরে সব জায়গায় ধরো জানাশোনা হলো, দয়াল মণ্ডল মারা গেল। আপনারা চিনতে পারলেন? হ্যাঁ, আমরা চিনতে পারলাম। আপনাদের পাড়ার লোক? আমাদের পাড়ারই লোক, দয়াল মণ্ডল। বয়স কত? বয়স 50। তাহলে 3 দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না? 3 দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে তা না। কি অবস্থা দেখলেন মৃতদেহ? দেখি যে জলের মধ্যে মানে ভুট হয়ে আছে জলের মধ্যে। তো কি মনে হচ্ছে কিভাবে মারা গেল? ওই যে মাছ ধরতে আসলো, মাছ ধরতে এসে জাল পেঁচিয়ে তারপরে ওই মানে জলের মধ্যে জাল পাততে গিয়েছে, জালে পেঁচিয়ে